Oke. Kita share dulu filenya. Agak sedikit. Sudah ada peningkatan sekarang materi-materinya karena kalian sudah ada di basic apa ya? Further itu upper basic. Kalau tingkatan mungkin sudah di tata bahasanya itu sudah masuk ke A2. Tapi kalau untuk lebih mendetailnya ya memang harus mengambil yang A2 khusus. Tapi ini sebagai basic, nanti kalau misalnya kalian ngambil A2 jadi tidak kaget lagi. Atau dari A1 ke A2 tidak kaget lagi. Oke. Kita mulai saja karena sudah ada yang masuk 4 orang. Teman, sudah kelihatan itu apa namanya file share-nya atau PPT-nya? Kelihatan, Frau. Oke, so Nah, sekarang kita ada kata sambung. Kata sambung apa yang sudah kalian ketahui mungkin sebelumnya? Kata sambung untuk menggabungkan dua kalimat atau kalimat utama yang satu dengan kalimat yang kedua. Di awal pertemuan atau di awal pada waktu basic pertama kita mungkin sudah mengenal kata atau dalam bahasa Indonesia itu dan juga ada aber. Dan aber itu pada waktu kita pertemuan di basic pertama. Nah, sekarang kita ada 3 yang akan kita bahas kata sambung, yaitu deshalb, trotzdem, und dann auch denn. Oke. Sudah ada 6. Oke, sudah masuk semuanya. Catherine, Nina, Hansa, Zafi. Oke. Arif belum masuk. Good. Nah, di sini coba kita lihat, kita baca dulu. Silahkan coba dibaca kalimat pertama. Semuanya. Ich spiele gut Tennis, deshalb gewinne ich oft. Good. Ich spiele gut Tennis, deshalb gewinne ich oft. Kira-kira artinya apa? Ada yang mengerti nggak? Ich spiele, saya bermain. Good, tenis, saya bermain bagus tenis. Atau saya bermain tenis dengan bagus. Oleh karena itu, ini deshalb itu, oleh karena itu saya sering memenangkannya. Atau memenangkan pertandingan itu. Di sini ada deshalb. Berarti deshalb ini artinya tadi apa? Karena itu. That's why. Apa tadi? That's oleh why. Karena itu ya. That's why kalau dalam bahasa Inggrisnya that's why. Karena itu. That's why, deshalb ya. Agak-agak sedikit mirip ya. Oke. Yang kedua. Coba. Nina silahkan dibaca. Yang kedua kalimatnya. Nina? Atau mungkin Nina belum dengar. Oke. Siapa di sini? Hansa? Saya sudah lama tidak mendengar suara Hansa. Silakan dibaca. Es regnet. Nehme ich den Schirm. Good. Es regnet, deshalb nehme ich den Schirm mit. Regenschirm. Salah, sorry. Ini tulisnya Regenschirm. Bukan Schirm. Schirm. Regenschirm mit. Es regnet, deshalb nehme ich den Schirm mit. Hari ini hujan. Artinya ini kalau es regnet itu it's raining kalau dalam bahasa Inggrisnya. It's raining. Sekarang lagi hujan. Oleh karena itu saya
membawa serta sebuah payung atau membawa serta payung. Oke, sekarang yang ketiga, Zafi. Ich habe Hunger. Deshalb esse ich Spaghetti. Good. Ich habe Hunger. Di sini bukan hunger. Kalau hunger itu dalam bahasa Inggris. Ich habe Hunger. Deshalb esse ich Spaghetti. Ini saya lapar. Oleh karena itu saya memakan spaghetti. Oke, sekarang ini kalimat pertama atau kalimat utama pertama dan ini kalimat keduanya. Dan ini dinamakan konektor atau penghubung atau bisa disebut juga konjungsion. Bisa disebut konektor sama ya kayak bahasa Inggris konektor atau konjungsion. Di sini kalian lihat kalau misalnya setelah deshalb kemudian diikuti oleh kata apa? Ini apa? Kata verb ya, kata kerja. Jadi selalu setelah deshalb itu diikuti dengan kata kerja. Oke, sekarang kita giliran bikin kalimatnya. Kalau misalnya saya haus, haus itu adalah Durst. Durst haben. Haus itu adalah Durst haben. Oleh karena itu saya minum air, Wasser trinken. Coba. Saya haus, oleh karena itu saya minum air. Gimana jadinya? Dengan konsep seperti ini. Ya, deshalb kemudian kata kerja. Nah, sekarang coba silakan digabungkan. Siapa? Oke, Kat? Catherine, bisa? Oh ini. Ich habe Durst. Deshalb trinke ich Wasser. Good. Ich habe Durst, deshalb trinke ich Wasser. Oke, sehr good. Nah, sekarang coba untuk kalimat kalimat keduanya. Saya lelah, oleh karena itu saya tidur. Lelah itu adalah müde sein. Sebentar. Saya kasih clue-nya. Müde sein und schlafen. Jadi, karena saya capek, maka saya tidur. Saya lelah, oleh karena itu saya tidur. Siapa yang bisa? Nina? Oke, Zafi? Saya lelah. Jadi gimana? Atau Hansa? Saya lelah. Ich bin. Oke, coba Catherine dicoba. Ich bin müde. Deshalb schlafe ich. Good. Aha. Deshalb Schlafe ich. Apa? Schlafe. Ja, genau. Deshalb schlafe ich. Ya, deshalb schlafe ich. Jadi sudah jelas bahwa setelah deshalb kemudian kata kerja dan kemudian diikuti dengan subjeknya. Itu sudah rumusnya memang harus begitu. Jadi kalau misalnya sudah deshalb, kita tidak bisa di sini misalnya ich. Tidak bisa. Karena memang formulanya setelah deshalb itu diikuti dengan kata kerja. Oke, sehr good. Apalagi ya, kita bikin kalimat apa ya? Di sini
Ich bin schläfrig. Schläfrig itu ngantuk. Ich bin schläfrig, deshalb schlafe ich. Weiter, was noch? Nah, ini misalnya krank sein. Karena saya sakit, maka saya tidak bisa ke sekolah. Coba dibaca ini. Semuanya? Ich bin krank. Krank. Deshalb Ich nicht zur Schule. Ja, ich bin krank, deshalb gehe ich nicht zur Schule. Yang kedua, coba Nina dibaca ini. Salah ini. Masuk salah. Yang ini yang kalimat terakhir Nina. Bin müde, bleibe ich zu Hause. Zu Hause. Good. Artinya apa? Ich bin müde, deshalb bleibe ich zu Hause. Artinya apa Nina? Ich bin müde, seperti yang tadi kalimat pertama, saya lelah. Deshalb. Deshalb apa? Di rumah. Tinggal di rumah. Ja, deshalb bleibe ich zu Hause. Sehr gut. Okay. Weiter. Setelah deshalb, jadi deshalb itu untuk menggabungkan dua kalimat Hauptsatz atau dua kalimat. Misalnya yang tadi kalimat pertama adalah ich bin müde dan zu Hause bleiben. Di sini digabungkan menjadi deshalb. Oleh karena itu saya müde. Berarti kita sudah ada kata konjungsion atau kata sambung deshalb. Kalau misalnya sudah ada deshalb, kita juga ada dalam bahasa Jerman kalimat trotzdem. Ada yang sudah pernah trotzdem dengar? Apa itu trotzdem? Sebaliknya, kalau misalnya saya müde oleh karena itu saya tidur. Kalau trotzdem, misalnya di luar hujan, tetapi meskipun demikian saya pergi ke sekolah. Jadi di sini trotzdem itu ada istilahnya apa ya? Gegen untuk bukan alasan ya. Meskipun demikian itu apa ya? Kebalikan ya. Kebalikan. Gegengrund kalau dalam bahasa Jerman itu. Jadi Gegengrund itu alasan yang kebalikannya. Nih, misalnya di sini coba silahkan dibaca. Coba silahkan semuanya dibaca. Es regnet draußen. Trotzdem gehe ich zur Schule. Aha. Es regnet draußen, di luar hujan. Tetapi meskipun demikian saya tetap pergi ke sekolah. Gehe ich zur Schule. Es regnet draußen. Trotzdem gehe ich zur Schule. Kalau misalnya bahasa Jerman itu susah, tetapi meskipun demikian saya tetap mempelajarinya. Gimana itu? Deutsch ist schwer. Terus, ich lerne aber noch. Ich lerne aber noch. Coba digabungkan. Gimana? Siapa yang mau? Boleh, siapa aja yang mau. Deutsch ist schwer, ich lerne aber noch. Pakai kata sambung trotzdem. Silakan. Saya tidak akan tunjuk siapa yang mau saja. Deutsch ist schwer. Trotzdem lerne ich. Ya, trotzdem lerne ich. Noch. Ya, trotzdem lerne ich aber noch. Jadi bisa pakai aber noch itu ich lerne aber noch, tapi tetap saya masih belajar. Trotzdem lerne ich aber noch. Okay, good. Deutsch ist schwer. Trotzdem lerne ich aber noch. Okay, sehr gut.
Nah, sekarang terus apa lagi kalimatnya? Coba kalian bisa membuat kalimat sendiri nggak? Oke. Weiter, kita itu sudah. Die Mathe sama, trotzdem. Jadi konstruksinya sama seperti deshalb. Kalau setelah trotzdem itu kata kerja langsung diikuti dengan kata kerja. Trotzdem gehe ich. Karena semua ada nanti konjungsi-konjungsi atau konektoran-konektoran yang beda bentukannya, di mana nanti kata kerjanya ada di akhir. Nanti setelah mungkin minggu depan kita akan membahas mengenai konjungsi yang lainnya. Good. Coba kalian bikin kalimat. Apa ya? Apa coba? Saya tidak punya duit, saya tidak punya uang, tetapi saya tetap membeli baju baru. Ayo. Saya tidak punya uang, bahasa Jermannya apa? Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Good. Kalimat yang keduanya berarti saya tetap membeli baju baru. Ich membeli. Ich kaufe. Ich kaufe. Baju baru. Baju itu kita bisa boleh kalian misalnya ambil kemeja lah misalnya. Kemeja itu apa? Apa ya? Hem. Oke. Hem. Sebuah baju baru kita buatnya gimana kalimatnya? Ein Hem. Baru itu apa? Baru Neue. itu? Ein neues Hem. Neues. Ein neues Hem. Oke. Sekarang kita gabungkan. Saya tidak punya uang, meskipun demikian saya membeli baju baru. Gimana? Ich habe kein Geld, trotzdem kaufe ich ein neues Hemd. Gut, ich habe kein Geld, trotzdem kaufe ich ein neues Hemd. So ist es. Saya tidak punya uang, tapi meskipun demikian saya membeli atau saya tetap membeli sebuah kemeja baru. Ada pertanyaan mengenai trotzdem di sini? Jelas ya. Jadi sekarang kalian bisa membuat sebuah kalimat kalau misalnya mau mengucapkan atau memberikan sebuah alasan deshalb atau memberikan Gegengrund, alasan kebalikannya yaitu trotzdem. Di luar hujan, tetapi meskipun demikian saya tetap berjalan misalnya. Kalau sekarang misalnya saya tidak punya baju baru, apa bahasa Jermannya? Saya tidak mempunyai baju baru atau saya tidak mempunyai kemeja baru. Ich habe kein neues Hemd. Ya, ich habe kein neues Hemd. Tapi meskipun demikian, saya tetap pergi keluar. Trotzdem gehe ich raus. Kalau keluar kita kalau pergi keluar itu ich gehe raus. Ja, ich gehe raus atau ich gehe draußen. Kein Problem. Das ist gleich. So ist es. Ich habe kein neues Hemd. Trotzdem gehe ich raus. Gehe ich raus. Oke, good. Nah, itu konjungsi untuk alasan. Dan satu lagi ada den. Sudah pernah dengar mungkin kata konektoron atau kata penghubung den? Sudah enggak? Den itu adalah because atau karena. Hampir sama dengan deshalb. Tapi kalau deshalb itu ich gehe raus deshalb, oleh karena itu. Tapi kalau misalnya den itu karena.
bisa ada sedikit perbedaan agak sedikit bisa kalau salah nanti karena agak slight ya difference-nya itu mungkin kalau anak yang baru itu agak sedikit banyak yang terkecoh. Tetapi di sini coba kita lihat. Coba silahkan dibaca semuanya. Ich schlafe, denn ich bin müde. Good. Ich schlafe, denn ich bin müde. Saya tidur karena saya capek. Bukan oleh karena itu, tapi karena saya capek. Yang kedua ini ich trinke Kaffee karena saya ngantuk. Müde itu bisa capek, bisa ngantuk ya. Ich trinke Kaffee, denn ich bin müde. Kalau sekarang saya belajar bahasa Jerman karena saya mau pergi ke Jerman. Saya belajar bahasa Jerman apa? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Saya ingin pergi ke Jerman. Ich gehe. Boleh kalau ada pernah belajar mengenai modal verb, mengenai ingin, akan. Will. Good, boleh. Ich will ke Jerman. Kalau untuk ke nama negara atau kota kita pakai preposisi apa? Nach. Nah, good. Ich will nach Jerman itu adalah Deutschland. Oke. Kalau misalnya kita perginya memakai pesawat kita apa? Kalau gehen kita berjalan kaki. Kalau fahren kita perginya memakai mobil. Kalau dengan pesawat udara? Belum tahu. Fliegen. Fliegen itu terbang. Jadi mungkin untuk mengingatkan kembali kalau dalam bahasa Jerman pergi itu kita ada 3 jenis. 1 gehen artinya pergi dengan jalan kaki. Kemudian fahren itu pergi dengan mobil. Ich fahre mit dem Auto zum Beispiel. Jadi saya pergi dengan kendaraan moda jalan ya, mobil ataupun misalnya sepeda motor dan sebagainya. Kalau untuk pesawat kita pakai fliegen. Oke, ich lerne Deutsch. Ich will nach Deutschland fliegen. Sekarang gabungkan pakai den. Gimana cara menggabungkannya dengan pakai den? Gimana kan? Ich lerne Deutsch. Then will ich nach Deutschland fliegen. Coba lihat yang atasnya. Setelah den kita pakai setelah kata den kita diikuti dengan apa? Ya. Ya, genau. Di sini bedanya dengan deshalb yang tadi. Kalau deshalb dan trotzdem itu diikuti dengan kata kerja, tapi kalau den itu setelah den kita diikuti dengan subjek dan sebagainya. Jadi den ini disebutnya adalah null position. Kenapa disebut null position? Karena dalam kalimat dia tidak merubah posisi kata kerja. Ini nul, ini pertama, dan kedua tetap kata kerja atau kalau di sini adalah modal verb, kata kerja bantu. Denn ich will nach Deutschland fliegen. Sehr gut. Apalagi sekarang? Coba kita lihat den. Nah, tadi udah ich möchte. Kalau yang tadi ingin itu boleh will, bisa juga möchte. Ini kata möchte juga ingin. Biasanya lebih enak kalau memakai kata modal verb möchte. Kalau will itu boleh ingin, tetapi lebih bisa digunakan juga untuk futur atau futur itu masa yang akan datang. Kalau misalnya ich möchte essen lebih enak atau lebih baik daripada kita mengucapkan ich will essen. Jadi kalau misalnya Jerman itu kalau anak-anak ada yang mengucapkan ich will essen,
mamahnya langsung bilang, nein, benutzen nicht wir. Sag nur, ich möchte essen. Lebih baik katakan, ich möchte essen. Mungkin agak lebih sopan kali ya bagi telinga mereka. Ich möchte essen. Ich möchte nach Deutschland fliegen. Good. Sekarang kalau misalnya saya pergi ke kemana ya? Saya pergi ke sekolah karena saya ingin belajar. Saya pergi ke sekolah itu apa? Nah, di sini boleh kita pakai gehen. Anggap saja kita pergi ke sekolahnya jalan kaki. Ich gehe zur Schule dan ich lerne. Misalnya ich lerne. Sekarang kita gabungkan. Pakai kata gabung den. Gimana? Kok ich ya? Ich möchte lernen. Lebih bagus. Saya ingin belajar. Silakan digabungkan dengan kata gabung den. Zafi mungkin yang lain, Zafi? Sekarang kata kalimat pertamanya adalah ich gehe zur Schule, kemudian kalimat keduanya ich möchte lernen. Sekarang digabungkan dengan kata penghubung den yang mengartikan alasan, karena. Coba gimana, Zafi? Silakan. Zafi? Atau Hansa? Atau Nina? Zur Schule, dan ich Gut, Nina. Ich gehe zur Schule, denn ich möchte lernen. Saya pergi ke sekolah karena saya ingin belajar. So, is seperti itu ya, Nina ya. Kemudian misalnya saya apa ya? Kalau misalnya seperti ini. Sebentar. Saya membeli buku. Ich will ein Buch kaufen. Saya akan membeli buku. Ich will ein Buch kaufen. Kalimat keduanya, ich möchte lesen. Coba sekarang pakai kata sambung den lagi. Siapa yang mau? Catherine sudah, Nina sudah. Sekarang Hansa atau Zafi? Gimana? Pakai kata sambung den. Saya ingin membeli buku karena saya ingin membaca. Jadi gimana? Atau Nina lagi? Silakan Nina. ein Buch kaufen, dann möchte lesen. Gut, ich will ein Buch kaufen, denn ich möchte lesen. Jadi mengerti ya, bagaimana perbedaan pembentukan dengan deshalb. Kalau deshalb yang artinya dengan oleh karena itu, deshalb diikuti dengan kata kerja. Jadi kalau misalnya kita simpulkan itu seperti ini. Kalau deshalb plus tadi kata kerja atau verb diikuti dengan kata kerja. Kalau trotzdem sama juga, setelah trotzdem diikuti dengan verb. Nah, kalau den itu diikuti dengan subjek, kemudian verb und so weiter. Ini bedanya pembentukannya. Jadi nanti kalau kalian bikin kalimat, sudah bisa nih. Jadi tidak satu kalimat saja, melainkan sekarang sudah bisa penggabungan kalimat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mengenai penggabungan kalimat? Nah, ini rumusnya.
Hauptsatz, Hauptsatz, atau kalimat utama. Deshalb gewinne ich, trotzdem verliere ich. Itu yang deshalb und trotzdem. Ada yang mau tanyakan? Tidak? Good. Nah, sekarang ini agak sedikit complicated atau complicated mengenai refleksif verben. Mau nggak mau kita harus memang mempelajari semua jenis kalimat. Refleksif verben itu mungkin kalian pernah lihat ada kalimat atau kata kerja yang ada sich. Misalnya sich umziehen. Ini yang ada kalimat sich atau kata awalan sich itu dinamakan dengan refleksif verben. Contohnya di sini sie zieht sich um. Kata kerjanya sich umziehen. Terdiri dari sich dan umziehen. Kalau umziehen itu kata kerja bentuk apa? Kalau ada di sini dua kalimat atau dua kata, bentuk apa? Kayak einladen, anfangen, itu kalimat apa? Kata kerja apa? Sebelumnya. Trennbare Verben. Kenapa? Trennbare Verben. Ya, genau. Trennbare Verben artinya kata kerja yang bisa dipisahkan. Ini juga sama. Ininya tetap diperlakukan dengan trennbare Verben. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kalimat, nah nanti kita ketahui sich itu mengacu kemana. Misalnya di sini, ich ziehe mich um. Sich umziehen itu adalah ganti baju. Artinya itu mengganti baju. Sich umziehen. Ich ziehe mich um. Dari mana mich ini? Kira-kira kalian tahu nggak? Nah, sich ini diganti ke mich. Oh, akusatif. Ya, akusatif objek, betul. Akusatif personal pronomen im akusatif intinya istilahnya, atau kata ganti orang yang posisinya sebagai akusatif. Kenapa di sini ada mich, di sini ich? Ini subjeknya ich dan objeknya juga masih tetap ke ich. Betul nggak? Ya. Kalau sebelumnya kan akusatif personal pronomen im akusatif itu orang lain. Misalnya ich lade dich ein. Saya undang kamu. Tapi di sini ich ziehe mich um. Nah, itu artinya maka refleksif verben itu artinya objeknya itu sendiri masih mengacu ke subjek. Jadi objek dan subjeknya itu masih sama. Atau dengan kata lain, pekerjaan itu dilakukan untuk dirinya sendiri. Ngerti nggak? Pekerjaannya itu dilakukan untuk diri sendiri. Di sini siapa yang ganti baju? Masih saya. Ich ziehe mich um. Beda lagi kalau misalnya seperti kata sebelumnya, ich lade dich ein. Saya mengundang kamu. Subjek dan objeknya berbeda. Ini saya subjek dan objeknya adalah kamu. Nah, kalau di sini subjek dan objeknya sama. Jadi saya melakukan untuk diri sendiri. Kita contohnya lagi. Kalau umziehen itu adalah ganti baju, kalau memakai baju adalah sich anziehen. Sich anziehen. Kalau saya memakai baju jadi gimana?
Rumusnya seperti ini. Kalau saya berarti jadi mich. Ingat dari personal pronomen im akusatif. Nah, sekarang kalau si ancien jadi gimana? Ich ziehe mich an. Good. Ich ziehe mich an. Di sini siapa yang memakai baju? Saya. Saya sendiri. Ich ziehe mich an. Sich anziehen. Ich ziehe mich um. Kalau misalnya dia yang ganti baju gimana? Dianya laki-laki misalnya. Dia yang pakai baju. Dia laki-laki itu apa? Er. Oke, good. Sekarang konjugasikan. Zieht. Zieht. In. An. Nah, di sini bedanya. Bukan akusatifnya bukan in, tapi zieht sich an. Untuk refleksif verben. Beda dengan si dengan yang kemarin personal pronomen dalam akusatif. Nah, ini rumusnya. Kalau ich menjadi mich, kalau du menjadi dich. Nah, RCS yang ganti menjadi sich. Dan si mereka juga menjadi sich. Yang lainnya tetap sama. Betul nggak di situ? Wir uns, ihr euch. Kalau misalnya kita mau pakai subjeknya dia perempuan, jadi gimana? Dia sedang memakai baju, misalnya. Dia perempuan. Sie zieht sich an. Khusus untuk refleksif verben. Jadi refleksif verben itu dia melakukan untuk sendiri. Agak sedikit bingung ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia dia melakukan untuk sendiri. Kenapa enggak misalnya ich ziehe an? Ya itulah bahasa Jerman. Jadi kadang-kadang harus kita pelan bulat-bulat bagaimana mereka maunya. Sich anziehen, ich ziehe mich an. Oke, nah di sini rumusnya seperti ini. Jadi mich-nya di sini itu adalah mengacu ke subjek. Ich setze mich, saya duduk. Ich setze mich auf den Stuhl. Saya duduk ke atas kursi. Nah, di sini ada refleksif verben dibentuk dengan menggunakan satu refleksif pronomen. Namanya ini refleksif pronomen yang mich sich itu yang merujuk ke subjeknya itu sendiri. Oke. Kita cek lagi. Di sini umziehen sudah. Ich ziehe mich um. Kemudian ada banyak sih, ada 25 lebih refleksif verben itu. Nah, ini sich freuen. Sich freuen itu saya merasa menunggu-nunggu atau saya sangat berharap atau berbahagia misalnya. Kalau sich freuen itu ada preposisinya. Refleksif verben itu ada yang tanpa preposisi, ada yang plus preposisi. Ich ziehe mich um. Sudah, pung. Tidak ada preposisinya. Di sini ada sekarang sich freuen. Misalnya, ich freue mich für den Urlaub. Ich freue mich für, ini tidak boleh diganti dengan yang lain. Kalau ich freue mich emang ada für atau über. Jadi antara dua ini. Itu namanya sama seperti dulu juga ada verben mit preposisi. Nanti kita lihat bedanya für dan über. Ich freue mich für den Urlaub. Saya sangat kalau misalnya kita akan menghadapi untuk kegiatan yang akan datang, terus kita tuh udah bahagia sekarang tuh apa namanya bahasa Indonesianya? Sudah excited lah kalau dalam bahasa Inggrisnya. Apa ya? Excited itu apa? Agak susah kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, bahagia juga sih. Excited itu.
Ya, seperti itulah. Lebih ya kita gambarkan dengan Sangat excited aja ya. Sangat Ich, bahagia. ya, sangat betul, sangat bahagia. Tapi akan sesuatu yang akan datang, ya. Nah di sini ich freue mich für den Urlaub. Urlaub itu adalah liburan. Jadi saya sudah excited banget untuk liburan yang akan datang. Ich freue mich für den Urlaub. Saya sangat excited untuk Urlaub yang akan datang. Kalau misalnya dia yang dia sudah sangat excited dengan Urlaub, bagaimana? Dianya mau dia laki-laki, mau dia perempuan, silahkan. Gimana? Misalnya dia laki-laki, Freud, apa di sininya? Freud. Ingat? Sich. Aha, freut sich. Freut sich für den Urlaub. Untuk Urlaub yang akan datang ini. Nah, ada lagi über. Kalau über di sini untuk hal yang sudah berlalu. Misalnya kita sudah liburan nih, dia itu sudah liburan minggu yang lalu. Tapi dia masih merasa excited dengan hal yang sudah dilakukan. Di sini baru kita pakai über. Ini memang bagaimana cara untuk menghafal, karena tidak semua kata kerja itu dengan preposisi yang sama, itu harus nih satu-satu memang kita hafalkan dan kasih contohnya. Berlatih dengan membuat contoh. Banyak di internet. Kalian bisa googling. Banyak di YouTube juga cara pembuatan untuk refleksi verben mit preposisi. Ich freue mich für den Urlaub. Itu sich freuen. Kalau misalnya ich freue mich, kita mau ada ujian misalnya. Ujian itu adalah Prüfung. Prüfung. Kalau saya merasa sudah excited dengan Prüfung yang akan datang, gimana? Ich freue mich für den Prüfung. Prüfung itu artikelnya apa? Dia. Ya, kalau kata benda yang ada akhiran di sini itu di. Nah, tapi jadi sekarang jadi gimana? Ich freue mich für Prüfung. Für die Prüfung. Good. Ich freue mich für die Prüfung. Saya sangat excited dengan Prüfung yang akan datang. Bisa juga di sini dengan orang, misalnya ich freue mich für dich, boleh. Yang penting kata benda dalam bentuk objek di sini. Ich freue mich über ihn. Saya sudah excited sekali dengan dia. Boleh orang atau boleh kata benda biasanya. Sich freuen. Kami sangat excited dengan pesta. Pesta itu apa? Di party ya. Di party. Oke. Kalau misalnya kami sangat excited dengan party, kami Wir freuen uns für die Party. Ya, wir freuen uns für die Party. Biasanya kita lagi kita sudah mendiskusikan atau merencanakan ada party. Nah, kita bilang, oh, ich freue mich schon für die Party. Ya. Kemudian ich freue mich über. Untuk kalau misalnya yang sudah. Oke. Good. Sebentar. Saya sepertinya di sini salah deh. Sich freuen itu bukan für, auf dan über. Ich freue mich auf dich. Sorry. Di sini bukan pur tapi auf.
auf dan über. Kalau auf itu untuk yang akan datang, kalau über itu tetap untuk yang yang sudah berlalu. Tetap sama plus akusatif. Auf den Urlaub, auf die Prüfung misalnya. Ich freue mich auf und über. Oke, itu sich freuen. Kemudian kita ada lagi yang lainnya. Ini. Sich waschen. Kira-kira artinya apa? Sich waschen. Berendam. Mandi. Jadi sich waschen itu adalah mandi. Kalau dulu kan sebelumnya kita ich bade ya, Kak, saya mandi itu ich bade. Itu memang kata yang paling istilahnya yang pertama kita kenal, baden, mandi. Tetapi ada yang kata yang lebih sopan lagi itu kita bukan ngomongnya mandi tapi mencuci. Saya mencuci diri sendiri. Waschen kan mencuci ya. Kalau secara harfiah di sini saya mencuci sendiri. Ich wasche mich. Saya mandi. Jadi kalau misalnya ada kalimat ich wasche mich, jangan kalian artikan saya mencuci saya sendiri. Jadi saya mandi. Ich wasche mich. Kemudian kalau misalnya ich wasche mich, kalau beda lagi, kalau saya mencuci tangan. Kalau kalau wasen untuk do jadi gimana? Misalnya dia mandi. Apa? Ingat, ini berarti wasen itu kata kerja yang tidak beraturan. Gimana? Untuk do, pernah dengar? Washed. Betul nggak? Jadi, do, wash, dish. Sininya, sebentar, cari umlaut dulu. Do, wash, dish. Waschen, wash, washed, wir waschen, ich wasche. Seperti itu. Do, wash, dish. Nah, sekarang ada kalau saya mencuci tangan. Ich wasche mich. Ich wasche mir meine Hände. Jadi kembali kemarin kalau kata benda yang ada dua objek, salah satu objeknya harus akusatif dan datif. Tidak boleh kita menjadi, misalnya karena sich waschen, terus kalian bikin ich wasche mich. Tidak boleh seperti itu. Ich wasche mir meine Hände. Kenapa di sini mir? Karena meine Hände akusatif. Kalau ich wasche mich itu mandi, kalau ich wasche mir meine Hände adalah saya mencuci tangan saya. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Kalau misalnya saya mandi tiap hari, gimana? Ich wasche mich jeden Tag. Ya, ich wasche mich jeden Tag. Ich wasche mich, atau misalnya saya mandi 3 kali dalam sehari. Ich wasche mich 3-mal am Tag. Kalau kita mau menginformasikan 3 kali dalam sehari, kita tulisnya 3-mal, mal itu kali, 3-mal am Tag. Coba, ich wasche mich 3-mal am Tag. Atau misalnya saya makan 3 kali sehari. Ich esse 3-mal am Tag. 3 kali dalam sehari. Ich wasche mich 3-mal am Tag. Apalagi kalimatnya? Hari ini saya tidak mandi. Gimana? Hari ini saya tidak mandi. Hari ini itu apa? Heute. Heute, good. Saya tidak mandi.
Mana kira-kira? Heute berarti kita tetap ke kata kerja. Kata kerjanya heute. Wasche. Wasche. Subjeknya siapa? Ich. Nah, sekarang masukkan ke sich-nya. Heute wasche ich mich nicht. Ya, hari ini saya tidak mandi. Misalnya, heute wasche ich mich nicht. Oke. Kalau misalnya hari ini dia tidak mandi. Heute washed. Washed. Kemudian sich nicht. Ya, heute wascht sich nicht. Hari ini dia tidak mandi. Sich waschen. Kemudian ada lagi. Apa kira-kira? Sich beeilen. Kira-kira apa tuh? Artinya kalau lihat gambar. Buru-buru. Ya, buru-buru, genau. Muss sich beeilen. Dia harus buru-buru. Sich beeilen. Ya, harus buru-buru. Kalau saya harus buru-buru, jadi gimana? Saya harus. Muss di sini harus ya. Mungkin lupa modal verben untuk harus itu müssen. Müssen, ich muss, du musst, er muss, sie muss, wir müssen, sie müssen. Oke, sekarang kalau saya harus buru-buru, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Oh, sorry, ich muss mich beeilen. Entschuldigung, ich muss mich beeilen. Sorry, saya harus buru-buru misalnya. Entschuldigung, ich muss mich beeilen. Kalau misalnya cepatlah. Kita menyuruh orang, cepatlah, buru-burulah. Gimana? Di sini imperatif. Imperatif sudah pernah belajar kan dulu ya, imperatif kalimat perintah. Kalimat perintah dari sich beeilen. Sich beeilen, kalimat perintah. Kalau kita menyuruh seseorang untuk buru-buru, misalnya kita menyuruh anak kita buru-buru, gimana? Aktifnya semangat. Cara membuat kalimat imperatif masih ingat? Belum ya? Kalau imperatif itu ya, gimana kalau formal misalnya? Misalnya kita menyuruh seseorang yang kita hormati untuk buru-buru. Beeilen sich sie. Kebalik. Coba. Balik, iya betul. Beeilen sie sich. Beeilen? Ya, beeilen sie sich. Beeilen sie sich doch. Cepat-cepatlah misalnya. Beeilen sie sich. Kalau misalnya kita menyuruh yang non formal? Beeilest du dich. Gimana? Yang non formal do. Kalau untuk do caranya yaitu Stammverb-nya, balik lagi ke Stammverb. Stammverb dari beeilen apa? Kata dasar dari beeilen? Beeil. Beeil. Oke, beeil. Kalau untuk imperatif, untuk yang do form atau untuk kamu, apakah kita harus menginput atau menuliskan subjeknya? Kalau di sini kan ada sie, kita subjeknya disebutkan. Kalau do kita harus nggak? Tidak harus. Oke, jadi sekarang gimana kira-kira? Beeil dich. Ya, good. Beeil dich. Beeil dich. Cepatlah. Beeil dich.
Kalau untuk yang belum tahu, mungkin untuk cara pembuatan imperatif such atau kata perintah, kita bikin dulu kata normalnya. Kalau kita mau pakai do, biasanya beeils do dich. Karena ini ada sich beeilen. Beeils do dich. Tapi kalau untuk imperatif, ininya kita tidak pakai. Tidak pakai personal pronomen, dan juga untuk konjugasi do-nya juga dihilangkan karena kita nggak pakai do, maka atribut konjugasi untuk do-nya juga kita hilangkan. Jadi beeil dich dan kita pakai tanda seru. Beeil dich. Kalau misalnya kita menyuruh banyakkan mereka atau kalian, gimana? Untuk kalian kita berarti kan ada ihr subjeknya. Kita cek dulu, beeilt, ihr, euch, good. Tetapi karena ini untuk imperatifnya itu tidak boleh memakai personal pronomen, berarti kita apa yang dihilangkan? T-nya tetap kalau untuk ihr, tetapi ir-nya saja yang dihilangkan. Beeilt euch. Karena kalau ininya dihilangkan juga nanti akan tertukar dengan yang untuk do dich, yang untuk do. Maka di sini beeilt euch. Untuk yang ke euch. Kalau misalnya tadi kan sich waschen itu mandi. Kalau kita nyuruh mandi gimana? Kita imperatif nyuruh mandi. Sich waschen. Kalau kita menyuruh mandi ke do form. Sie form dulu supaya kita teratur. Sie form gimana? Kalau kita menyuruh mandi orang yang kita hormati, anggaplah. Mana? Waschen Sie sich. Ya, waschen Sie sich. Waschen Sie sich. Sekarang kalau misalnya untuk yang do form, wasche dich, good. Wasche dich. Ya, so is S. Wasche dich. Harusnya kan biasanya wash dich ya. Cuman kalau dalam enaknya kalau wash dich itu tidak begitu enak, maka kita pakai wasche dich. Mandilah, wasche dich. Kalau misalnya untuk ihr form, kalian pergi mandi. Gimana? Wasche euch. Kalau untuk ihr berarti ihr wash. Wascht euch. Ya, so kalau ihr washed euch, berarti kalau misalnya kita imperatifnya adalah wash euch. Very good. So is S. Ngerti ya? Untuk yang refleksif verben dari mulai kata pernyataan atau kalimat pernyataan menjadi atau kalimat imperatif. Wasch dich, mandilah. Wascht euch, kalian mandilah. Oke. Ada banyak di sini, kita akan belajar satu-satu. Sekarang sich ärgern. Sich ärgern. Kalau sich ärgern itu bisa memakai preposisi ataupun tidak bisa, kita bisa pakai. Apa kira-kira sich ärgern artinya? Kalau lihat gambar? Kesal. Kesal, marah, itu sich ärgern. Ich ärgere mich. Boleh misalnya, saya sangat kesal. Kalau cuma segitu. Ich ärgere mich. Atau misalnya, saya kesal tentang. Butuh mengenai kesalnya mengenai apa atau tentang apa. Kalau ich ärgere mich itu saya kesal,
Kalau di sini ada ich ärgere mich über die Prüfung, saya kesal tentang ujian itu. Misalnya mungkin ujiannya dia tidak bisa menjawab benar, jadi agak kesal. Ich ärgere mich über. Nah, di sini ada über. Lagi-lagi preposisi ini tidak boleh kita ganti dengan yang lain karena itu sudah pasangan patennya. Sich ärgern plus über. Tadi sich freuen plus auf dan über. Ya. Ich ärgere mich. Kalau misalnya kita tanya, apakah kamu marah? Gimana? Kamu marah ya? Gitu. Gimana caranya? Kamu marah? Oke. Nina? Kamu marah? Gimana? Kalau kita ngomong, saya marah, ich ärgere mich. Terus sekarang kita tanya, kamu marah? Maka kita tulisnya, ärgerst du dich? Ärgerst du dich? Ärgerst du dich? Coba dibaca. Ärgerst du dich, Hansa? Nina? Ärgerst du dich? Ärgerst du dich? Ya, kamu marah? Misalnya Nina ke temennya nih, ada yang ngambek. Terus kita mau tanya, ärgerst du dich? Kamu marah? Atau misalnya kamu marah tentang aku? Misalnya, boleh di sini disebutkan atau dituliskan, ärgerst du dich über mich? Ärgerst du dich über mich? Coba dibaca Nina. Ärgerst du dich über mich? Ärgerst du dich über mich? Ya, kamu marah ya sama saya, misalnya. Kamu marah sama aku. Misalnya gitu. Ärgerst du dich über mich? Jawabannya misalnya, nein, nein, ich ärgere mich nicht über dich. Saya tidak marah sama kamu. Nein, ich ärgere mich nicht über dich. Nein, ich. Coba dibaca. Ich ärgere mich nicht über dich. Nina. Ich ärgere mich nicht über dich. Nein, ich ärgere mich nicht über dich. Nicht. Ya, good. Nanti bisa dipraktekkan nanti. Nina masih sekolah ya? Iya, Frau. Ya, nanti Nina bisa dipraktekkan di sekolah misalnya ada teman yang agak marah, ärgerst du dich über mich? Terus atau misalnya ada teman yang nanya ke Nina, kamu marah ya sama aku? Nein, ich ärgere mich nicht über dich. Saya tidak marah sama kamu. Sich ärgern. Jadi di sini sich-nya itu memakai kalau untuk du, dich, kalau untuk ich, mich, kalau untuk tadi, sich. Misalnya sekarang, dia marah kepada saya. Gimana, Nina? Kata kerjanya tetap masih sama, sich ärgern. Dia marah sama saya. Atau dia marah tentang saya. Gimana? Dia laki-laki. Dia laki-laki itu apa? Good. Sekarang kata kerja ärgern dikonjugasikan ke menjadi gimana? Dikonjugasikannya. Ärgern ini akar kata kerjanya adalah ärger. Ya, kita ambil akar katanya ärger. N ini adalah akhirannya. Karena di sini biasanya kan kalau kata kerja itu berakhiran en. Nah, kalau untuk ärgern itu kebetulan akhirannya hanya n. Jadi, untuk mengkonjugasikannya adalah gimana? Ärger, akar kata kerja, ditambah apa untuk Nina? Tadi Tambah apa? Untuk konjugasi? Untuk ditambah T dulu,
erget. Untuk sekarang refleksif pronomennya atau kata ganti refleksifnya karena ada sich menjadi untuk erget sich. Erget sich tentang saya. Tadi itu kan sich ergen plus über. Jadi sekarang coba dia marah tentang saya. Gimana? Ärgert sich? Ärgert sich? Über? Über mich. Über? Ja, genau. Ärgert sich über mich. Kalau teman kita hanya cewek, misalnya, dia marah tentang saya. Sie? Bagaimana? Ärger. Ya, si erger karena untuk orang ketiga dia perempuan ataupun dia laki-laki itu cara konjugasinya tetap sama. Akar kata kerjanya adalah erger dan ditambah T. Tambah T, semua kata kerja ditambah T untuk R dan Z. Nah, sekarang coba dia marah tentang saya. Jadi gimana? Sie ärgert sich über mich. Ja, sie ärgert sich über mich. Sie ärgert sich, über mich. Good. Mengerti sampai sini? Mengerti, Frau. Oke. Kalau misalnya tadi kita mau tanya, dia marah sama saya? Misalnya kita lagi ngegosip nih, kita sama temen, terus kita nanyain tentang teman kita, dia marah bukan sama saya, misalnya gitu. Dianya itu sekarang cewek, gimana kalau kita nanyanya? Dia marah ya sama saya, gimana? Berarti untuk über mich. Gut. Ärgert sie sich über mich? Ärgert sie sich über mich? Ärgert sie sich über mich? Apakah dia marah tentang saya? Kata tanya di sini. Kalau misalnya itunya orangnya R sama berarti ärgert sich über mich? Ärgert sich über mich? Kalau misalnya Nina mau tanya, apakah Anda marah? Gimana? Apakah Anda marah? Berarti kalau Anda, subjeknya di sini siapa? Kalau Anda itu Z-nya itu S-nya besar. Apakah Anda marah tentang saya? Kata kerjanya untuk Z gimana? Sich. Konjugasi. Konjugasi kata kerjanya dulu pertama adalah kalau untuk Z Anda, akar kata kerja plus N atau plus EN. Jadi balik lagi ke kata kerja infinitifnya di sini ärgern. Ärgern Sie sich über mich? Apakah Anda marah tentang saya? Ärgern Sie sich über mich? Apakah Anda marah tentang saya? Terus kata dianya, oh nein, ich ärgere mich nicht über dich. Ich ärgere mich nicht über dich. Ärgern Sie sich über mich? Oke, good. Weiter. Itu mengenai sich ärgern. Sekarang kata kerja selanjutnya adalah sich ausruhen. Kira-kira sich ausruhen apa artinya ini? Lagi nyantai. Santai. Ya, betul, lagi nyantai. Sich ausruhen itu sedang santai, sedang istirahat, itu sich ausruhen. Kalau contoh kalimat di sini adalah
Mein Vater ruht sich aus. Kenapa di sini ruht? Mein Vater itu apa artinya, Nina? Mein Vater itu adalah ayah saya. Berarti kita sedang menceritakan orang ketiga. Atau bisa kita ganti mein Vater itu dengan er. Kalau untuk er itu ausruhen, ini adalah tren baru verben. Seperti yang tadi kita sudah bahas, tren baru verben itu apa? Kata kerja yang kita pisahkan. Jadi ruwennya dulu yang dikonjugasikan di depan. Ruwen itu akar kata kerjanya adalah ru. Jadi di sini mein Vater ru, karena mein Vater itu orang ketiga, maka ditambah t. Sich aus. Mein Vater ruht sich aus. Sekarang kalau misalnya saya sedang bersantai, jadi gimana? Kalau subjeknya saya sedang bersantai. Gimana? Boleh Nina, boleh Catherine. Catherine udah balik. Saya, ich. Apa? Ich ruhe mich aus. Ya, saya sedang bersantai. Ich ruhe mich aus. Di sini mungkin Nina cara pengkonjugasiannya kita harus sedikit mengulang lagi. Kalau selalu kita ambil kata kerja apa namanya akar kata kerjanya. Kalau aus ini adalah prefix atau kata awal atau awalan. Awalan itu dalam kata kerja tren baru kita simpan di paling akhir sebuah kalimat. Jadi nggak diapa-apain kalau ausnya itu. Yang harus kita konjugasikan adalah ruhen. Ruhen itu akar kata kerjanya adalah ru tanpa ada akhiran en. Jadi kalau untuk ich itu ich akar kata kerjanya ru, rumus untuk konjugasi ich ditambah e. Jadi ich ruhe mich aus. Kalau dia kami sekarang. Kami sedang bersantai-santai. Nina, coba. Kami sedang bersantai. Kami itu apa? Nina, kami itu apa? Wir. Wir, oke, good. Kami sedang bersantai. Sekarang ruwennya itu kita konjugasikan ke wir. Jadi gimana? Kalau konjugasi kata kerja untuk wir, ambil akarnya. Akar kata kerja itu tadi apa? Ru, good. Wir, ru. Untuk subjek wir ruwen, good. Untuk subjek wir, akar kata kerja ditambah en. Sekarang refleksif pronomennya. Refleksif pronomen dari wir itu tadi apa? Bukan. Kalau mich itu ich. Refleksif pronomen untuk wir itu tadi adalah sama seperti pada akusatif. Wir uns. Ya, wir uns. Jadi kalau misalnya kami sedang bersantai menjadi wir ruhen uns aus. Good. Wir ruhen uns aus. Oke. Kalau sekarang kita mau menyuruh istirahatlah kamu. Atau Anda dulu. Istirahatlah Anda. Gimana? Imperatifnya sekarang sich ausruhen, tapi imperatif atau kalimat suruhan. Untuk yang pertama kita pakai Sie form, menyuruh orang yang kita hormati atau menyuruh formal. Gimana? Coba Catherine, gimana kalau menyuruh orang beristirahat? Untuk Sie form. Ruhen Sie sich aus. Good.
ruhen Sie sich aus. Kalau untuk du, kalau kita misalnya nyuruh anak, gimana? Untuk do form. Menyuruh anak. Kira-kira Nina tahu gimana cara untuk membuat imperatif atau kalimat perintah, memerintah tidak formal. Bisa merintah teman, bisa memerintah adik, misalnya gimana? Ruh dich aus. Ya, ru atau kita bisa kalau bahasa Jerman lama biasanya kita tambahkan Ruhe dich aus. Ruhe dich aus. Kenapa kita pakai Ruhe dich aus? Karena untuk imperatif seperti yang tadi, kalau untuk du dan ihr, personal pronomennya atau subjeknya kita tidak usah pakai. Ruhe dich aus. Oke. Selanjutnya, kata kerja selanjutnya atau refleksi verben selanjutnya adalah apa? Coba dibaca. Sich langweilen. Sich langweilen. Sich langweilen. Oke, good. Sich langweilen. Kira-kira apa artinya? Bosan. Bosan atau ya langweilig itu kan membosankan ya. Ingat ada kata sifat langweilig. Langweilig kata kerjanya adalah sich langweilen. Sich langweilen. Sich langweilen. Oke. Sich langweilen. Jadi kata kerjanya kalau misalnya sich langweilen kata kerjanya adalah langweil. Ya, yang langweil itu akar kata kerja selalu ini untuk mungkin anak-anak adik-adik kita Hansa dan Nina lupa-lupa ingat untuk mengkonjugasikan kata kerja, kita ambil akar kata kerjanya dulu. Ambil kata kerja, zi-nya itu adalah dia, ini cowok atau cewek saya nggak tahu, anggap ajalah dia cewek. Sie langweilt sich. Dia agak bosan, dia sedang merasa bosan. Kalau saya sedang merasa bosan, gimana? Ich langweile mich. Ya, ich langweile mich. Saya merasa bosan. Apakah kamu bosan? Sekarang nanya, apakah kamu bosan? Gimana? Langweilst du dich? Langweilst du dich? Apakah kamu sedang merasa bosan? Langweilst du dich? Misalnya, nein, ich langweile mich nicht. Saya tidak merasa bosan. Atau ya, ich langweile mich. Ya, saya merasa bosan. Oke, udah banyak ini kata-kata refleksi verben, tapi belum semua. Kalian boleh googling yang lainnya. Intinya seperti itu, harus membuatnya. Jadi ada sich itu berarti kita melakukan sesuatu untuk kita sendiri. Jadi subjek dan objeknya mengacu atau objeknya mengacu ke subjeknya itu sendiri. Di sini mich mengacu ke ich, sich mengacu ke sich. Itu rumus utama dari refleksif verben. Oke, di sini ada sich treffen. Biasanya saya kalau ada di akhir kalimat atau di akhir pertemuan suka wir treffen uns wieder. Kita akan berjumpa lagi, misalnya pada next week seperti itu. Wir treffen uns. Jadi kita saling bertemu. Saling bertemu berarti direncanakan. Ada sich treffen, ada treffen aja. Nah, bedanya apa? Misalnya treffen und sich treffen. Saya bertemu. Itu plus akusatif. Misalnya saya bertemu teman saya. Ich treffe meinen Freund. Ich treffe
meinen Freund. Kira-kira artinya apa nih? Terus di sini ich treffe uns. Ich treffe uns mit meinem Freund. Mit meinen Freunden. Mit meinen Freunden. Karena ini jamak. Perbedaan kalimat satu dengan yang kedua kira-kira apa? Perbedaannya apa? Kalimat satu yang kedua. Kalau yang satu itu ich treffe meinen Freund itu tidak direncanakan atau bertemu begitu saja. Kalau yang ich treffe mich ya. Ich treffe mich. Kalau ich treffe mich itu jadi saya merencanakan untuk bertemu dengan teman saya. Itu nanti supaya kalian kalau misalnya bertemu dengan kalimat treffen, kok beda antara sich treffen, kenapa ada sich treffen, kenapa ada treffen doang. Itu gunanya. Tapi sekarang kita fokus ke yang sich treffen dulu. Wir treffen uns. Berarti kita kalau bertemu pasti ada orangnya. Kalau ich treffe mich kayaknya tidak bisa ya. Ich treffe mich. Ich treffe mich harus ada mit-nya. Dengan siapa? Kalau saya menemukan saya tidak mungkin. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya bertemu saya. Itu impossible. Berarti harus dengan siapa di sininya ada objeknya. Wir treffen uns, kami saling bertemu. Seperti gambar di sini. Wir treffen uns misalnya kita bertemu di sebuah kafe. Gimana? Kita bertemu di sebuah kafe. Kafe itu bisa sama ya. Kafe itu dalam bahasa Jerman juga kafe, seperti juga dalam bahasa kalau kafe itu sepertinya dari bahasa Itali. Kafe. Coba sekarang kami bertemu di sebuah kafe. Gimana? Wir treffen uns ins Cafe. Ada saya dengar ins. Kalau ins itu ke. Kalau dalam sebuah berarti wir treffen uns. Kalau misalnya tadi Catherine bilangnya ins, berarti ini menuju. Wir gehen ins Cafe. Tapi kalau kita bertemu di, itu adalah im Cafe. Wir treffen uns im Cafe atau in einem Cafe, di sebuah cafe. Wir treffen uns. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai refleksi verben. Kalau kalian mau jelas lagi, boleh googling banyak online latihan-latihan online. Kalian bisa berlatih di situ. Cari aja misalnya refleksi verben Übungen. Kalau misalnya kalian mau mau cari Übung dalam bahasa Jerman, bisa di googling aja misalnya judulnya apa? Reflexive verben plus Übungen. Itu nanti kalian akan menemukan tes-tes online yang bisa langsung diketahui hasilnya. Itu akan membantu kalian dalam memahami bahan-bahan atau bahasan kali ini. Karena kalau untuk basic ini memang lebih ke kalian mengikuti apa yang si pengajar itu ajarkan. Dia tidak begitu mendetail. Kalau mau mendetail silakan cari sendiri hubungnya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar mengenai apa tadi? Mengenai konektoren,
deshalb, ada deshalb atau oleh karena itu, ada trotzdem meskipun demikian, kemudian den karena itu konektorennya. Kemudian yang kita sudah pelajari adalah refleksif verben. Refleksif verben itu ada yang plus preposisi, ada yang tanpa preposisi atau ode preposisi. Sudah banyak nih belajarnya. Sudah mulai puyeng belum? Agak-agak sedikit ya, cuman kalau sedikit-sedikit nanti kalian kalau misalnya lanjut ke kelas yang memang intensif untuk per level tidak akan begitu susah lagi. Ada yang mau tanyakan? Atau kalian mengerti semua? Karena waktu kita sudah 1 menit lagi. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silahkan. Kita tutup kelas ini. Und wir treffen uns wieder nächste Woche. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan bahasan yang lainnya. Kalau kalian mau misalnya mau mereview, Frau saya lupa lagi mengenai ini, boleh kalian di WA dulu di 2 hari sebelumnya, bisa biar kita persiapkan. Boleh kalian misalnya mau mengulang masalah ini, jadi biar mengingatkan juga, tidak apa-apa. Kita kurikulum tetap berjalan, tapi kita masih bisa mengulang hal-hal yang mungkin terlupakan. Oke? Jadi jangan segan kalau misalnya ada keinginan, saya mau belajar ini, Frau, kayaknya saya lupa mengenai ini. Boleh, silahkan kalian majuin permohonan. Tapi 2 hari sebelumnya, biar saya persiapkan bahannya. Oke, ladies? Oke. Oke, so, ich danke euch für heute. Und auch Nina und Hansa, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh. Yang sudah lampau-lampau, misalnya Nina dan Hansa lupa nih. Aduh saya lupa mengenai konjugasi kata kerja kayak gimana sih? Boleh kalian tanya, ya. So, Dankeschön und bis zur nächsten Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, tschüss.